Ito na. Kita natin sa Facebook. Iba-ibang flavor yan. So buksan mo isa. Buksan natin. Buksan natin. Ano ba meron sa Facebook, pre? Pero may amag daw eh. Lagyan mo dito sa plastic. Ha? Sarap gago kahit may amag. Ah. May amag gago eh. Ito galing yan eh. Next. Last one, last one. Last one. Ayan, tingnan nyo mabuti. Wala naman. Wala naman amag, pre.